Pozdrav svima! Danas postavljam pitanje šta osoba na koju vi mislite osjeća prema vama. Da vidimo, danas ćemo imati jednostavne odgovore. Da vidimo. Kolektivna energija, zamislite osobu i ovo će biti odgovor za bilo koju osobu koju ste zamislili. Međutim, radimo čitanje za emotivne partnere, tako da vidimo šta osjeća prema vama osoba koju ste zamislili, a za koju ste emotivno zainteresovani. Pre nego što počnem, evo da vidim da broj lažnih profila raste, tako da znate kogod vam se obrati sa mojom slikom i nekim sličnim imenom, znajte da to nisam ja vam se nikad neću obratiti lično i nuditi vam usluge, a ukoliko su vam potrebne tarot i astrološke konsultacije, slobodno se vi obratite meni putem e-maila koji je priložen u opisu svakog videa. Eto, kad smo razjasnili tu nedoumicu, ja se izvinjam ako vam dosta nova priča, ali ja moram da je ponavljam, zato što vidim da je to jedini način da zaštitim i sebe i vas od ovakvih pokušaja krađe identiteta i prevara. Hajde da vidimo, dragi moji, šta vaša osoba osjeća prema vama. Ok, ovo je dobro, ovo sa 5 mačeva idemo na 6 mačeva. Mislim da ste imali neki period u kome je bilo dosta, da kažemo, mentalne gimnastike, dosta nedoumice, ali sada polako, kao da prelazite u neke mirnije vode i dolazite do neke mentalne jasnoće. Ova osoba prvo nije znala ni šta da misli, nije vam verovala, vi niste verovali njoj i ta energija se nekako prenosi međusobno sa jedne osobe na drugu osobu, s tim što kao da je potrebno da imate ili ste već imali neki jako važan razgovor u kome ćete se ogoliti i nekako pričati na nivou unutrašnjeg deteta. Mislim da ovaj razgovor koji sledi ili je već bio, vi znate već vašu situaciju, pričat ćete im u komentarima o čemu se radi. Mislim da ste počeli sad, da ova osoba koju ne poznajete tako dugo vremena, mislim da ste počeli možda malo na krivoj nozi, da je bilo dosta nekih nadmudrivanja, ovdje imamo sa 5 mačeva dosta nekih sukoba, međutim ulazite vi u jedan mirniji period gde kao da počinjete bolje da se slažete i ova osoba, nisu mi još osjećanja izašla ovdje šta misli. Misli da je bilo teško i komplikovano da uopšte počnete bilo kakav razgovor ili odnos. Mislim, kažem, kao što rekao, ovo mi je nerazvijena energija, ne mislim da ovdje može u ovom trenutku biti nekih ogromnih osjećanja, ali ova osoba sve više vidi da može da se dogovori sa vama i da nije tako komplikovano kao što je delovalo i zamršeno ili sumnjivo kao što je delovalo na početku. Uz jedan otvoreni razgovor, ova osoba sve više shvata da bi mogla sa vama da nađe neki zajednički jezik. Kao da ste odbijali ili ova osoba nekako pokušavala da radi na ovom odnosu ili ste vi pokušavali, ova osoba odbijala, ali ovdje sa 10 kupova osoba se više shvata kako biste mogli baš upravo vi da budete ispunjenje njegovih, odnosno njenih emotivnih želja i sa kartom ljubavnici. Ovdje vidimo jednu progresiju, dakle ova osoba sada uviđa ovo više, mislim da kažem za mnogi od vas je početak odnosa i ukoliko to nije početak odnosa, dakle ovo nije vaše čitanje, ali ovdje vidim početak odnosa koji je počeo burno, dosta nekih starih obrazaca ponašanja kod jednog i kod drugog, sve dok ne dođe nekog ozbiljnog, da kažemo, razgovora gde ova osoba shvata da može sa vama da sarađuje i da to početno nezadovoljstvo, zato što je jedna osoba nešto predlagala i imala neke planove, druga se nije slagala, prelazi već u jednu nadu da vas dvoje možete zaista da nađete zajednički jezik, nađete neko emotivno ispunjenje i sa kartom ljubavnici ova osoba, ukoliko se dvoumila, sada bi mogla da se negde odluči za vas. Lepo, lepo. Da, ovdje imamo neku napuštanje nekog starog
života, iznenadno saznanje da vi možete upravo biti ta neka osoba za novi ljubavni odnos i sve je ovdje još na nivou tog nekog zaključivanja, razmišljanja, do nekih dubokih emocija još uvijek nije došla. Ova osoba sada vidi da bi mogla da osjeća, odnosno da im postoji potencijal da se ovdje razvije emotivni odnos, što u početku nije bila uverena da je moguće. Ali, kažem, postoji jedan trenutak nekog razgovora između vas koji otvara dosta mogućnosti. Ukoliko se već nije desio, taj trenutak će se desiti koji negdje iznenada će prelomiti stvari. Ovdje imamo neko udaljavanje, ali mislim da je to samo neka fizička distanca. Da, neko putovanje, ali mi je nešto kratkotrajno. Tako da, dragi moji, eto, mogu vam reći što se osjećanja tiče, nisu mi još izašla, mislim da je još uvijek rano za tako nešto, ali potencijal itekako postoji i postoji razmišljanje koje je išlo iz nekog negativnijeg i sumnjičavog pravca, već polako ide neko pozitivnije, tako da, eto, vi ćete mi kao i uvijek pisati u komentarima o čemu se ovdje radi, čiju sam energiju čitala. Jako se obradujem vašim komentarima, uživam da ih čitam. Ja vas do nekog novog gledanja, druženja, sve ljubim i pozdravljam i želim vam sve najlepše.